दोस्तों, दुनिया में कुछ ममालिक बहुत कमजोर हैं। इन पर जिस मुल्क का चाहे जब दिल करे हमला करके कब्जा कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जिन पर हमला करने के लिए बड़े बड़े मुल्कों को भी सोचना पड़ता है। और अगर फिर भी इन पर कोई हमला कर भी दे तब भी इन मुल्कों से जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह है इन ममालिक के पास मौजूद ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और इन मुल्कों की ज्योग्राफी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही ममालिक के बारे में बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं दुनिया के 10 ऐसे मुल्कों के बारे में जिनको जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 1, अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, ऊपर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क। इसकी आर्मी में लगभग 14 लाख फौजी हैं और इनके पास हैं 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार। इनमें से 2 का तो ये इस्तेमाल भी कर चुके हैं। इस मुल्क पर हमला करने लायक ताकतवर कोई भी मुल्क इस अमरीकी बरआज़म में तो नहीं है, और जो मुल्क इस पर हमला करने के लिए ताकत रखते हैं वो इससे काफी दूर हैं और बीच में हजारों किलोमीटर का समुंदर है जिनमें इनकी हाई टेक्नोलॉजी सबमरीन्स कहीं भी छुपी हो सकती हैं। इसलिए इस मुल्क पर हमला करके इससे जीतना लगभग नामुमकिन है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये मुल्क दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहा जाता है। नंबर 2, पाकिस्तान। पाकिस्तान से जीतना भी इतना आसान नहीं है। इसकी वजह है पाकिस्तान की आर्मी और जदीद हथियार। पाकिस्तान आर्मी में 7,50,000 से ज्यादा फौजी हैं जो कि मुल्क के लिए जान देने में जरा बराबर भी आड़ महसूस नहीं करते। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क इंडिया ने इस पर कई दफा हमला करने की कोशिश की, लेकिन इनको बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो कामयाब ना हो सके, क्योंकि पाकिस्तान के फौजियों के पास जो शहादत का जज्बा है वो दुनिया में किसी और आर्मी के पास नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं और पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त चाइना है और चाइना की सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है। इसलिए इस पर कब्जा करना किसी मुल्क के बस की बात नहीं है। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। दुनिया के सबसे अमन पसंद और खूबसूरत मुल्कों में से एक मुल्क स्विट्जरलैंड पर हमला करना भी इसकी ज्योग्राफी की वजह से काफी मुश्किल है। स्विट्जरलैंड की आर्मी छोटी है। इसमें 1,50,000 फौजी और 156 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इससे लड़ने के लिए दुश्मन को पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफी मुश्किल होता है और इन पहाड़ों में लड़ने की आदत स्विट्जरलैंड को तो है ही। दूसरा सबसे बड़ी बात है स्विट्जरलैंड के दोस्त ममालिक, जो कि इसके पड़ोसी ताकतवर ममालिक हैं। इसके दोस्तों में से हैं जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो किसी भी हमला आवर मुल्क को पहले इन ममालिक से निपटना होगा। नंबर 4, कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है कनाडा। इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 लोग ही हैं। इस मुल्क को अपनी हिफाजत करने के लिए किसी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये मुल्क बहुत बड़ा है और यहाँ के जंगलों और बर्फीले मौसम की वजह से इस पर कब्जा करना दुश्मन के बस की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसका पड़ोसी मुल्क है अमेरिका, जो कि दुनिया का ताकतवर मुल्क है जिसके साथ कनाडा की काफी अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए अगर कोई मुल्क कनाडा पर हमला करना चाहता है तो इसे अमेरिका से भी लड़ना होगा। नंबर 5, इसराइल। इसराइल एक छोटा सा अरब मुल्क है और अपने आसपास सब ममालिक से इसकी दुश्मनी भी है। फिर भी आज तक इस पर कोई भी मुल्क कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका। इसकी आर्मी में सिर्फ 1,76,000 फौजी ही हैं। लेकिन दोस्तों, इस मुल्क की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसलिए इस मुल्क के हर बाशिंदे के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसके बाद दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का पूरा सपोर्ट इस मुल्क के साथ है। इसके अलावा इस मुल्क ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री
ڈیفنس سسٹم بھی ڈیولپ کر لیا ہے، یعنی یہ ملک ایک محفوظ شیٹ سے گھرا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی میزل داخل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، بھوٹان۔ بھوٹان دنیا کے سب سے شانت ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ انڈیا کے قریب ہمالیہ کے پہاڑوں میں موجود ہے۔ اس کی آرمی میں صرف 6000 فوجی ہیں اور اس کے پاس ایئر فورس تک نہیں ہے، تو پھر اس پر قبضہ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جس پر کبھی بھی کسی ملک نے قبضہ نہیں کیا۔ سن 1700 میں برٹش امپائر نے اس پر حملہ کیا تھا اور ان لوگوں نے بہت سارے اور بھی ممالک پر حملہ کیا تھا، لیکن بھوٹان پر وہ قبضہ نہیں کر پائے تھے اور اس میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ اس وقت اس پر قبضہ کرنا اس لیے ناممکن ہے کیونکہ اس میں ہر جگہ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اس لیے اس پر نہ ٹینک جا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور فوجی وہیکلز جا سکتی ہیں، اور کوئی فوجی بھی اس ملک میں آسانی سے داخل تک نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ملک آج تک محفوظ ہے۔ نمبر 7، نارتھ کوریا۔ دنیا کے سب سے سخت حکمران کم جونگ کا ملک ہے نارتھ کوریا۔ اس کی دشمنی ہے دنیا کے سب سے طاقتور ممالک کے ساتھ، پھر بھی اس پر کوئی حملہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ ہے اس ملک کا دم۔ جی ہاں دوستو، نارتھ کوریا میں کافی دم ہے۔ یہاں 10 لاکھ سے زیادہ فوجی، 4200 ٹینک، 222 اٹیک ہیلی کاپٹر اور تو اور اس ملک کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں جن کو چلانے میں یہ ذرا بھی دیر نہیں سوچے گا۔ اور اتنے سخت قانون ہونے کے بعد بھی نارتھ کوریا کے لوگ اپنے پریزیڈنٹ کم جونگ کو بہت زیادہ مانتے ہیں، اس لیے لوگوں کا پورا سپورٹ بھی کم جونگ کے پاس ہے، تو اس ملک پر بھی قبضہ کرنا آسان نہیں ہے۔ 8، رشیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رشیا سے جیتنا کتنا مشکل ہے تو آپ اپنے وقت کے دنیا کے سب سے طاقتور لوگ نیپولین اور ہٹلر سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ٹائم مشین چاہیے۔ نیپولین اور ہٹلر نے اپنی بے حد طاقتور آرمی کے ساتھ رشیا پر قبضہ کرنا چاہا تھا، لیکن ان کو واپس لوٹنا پڑا۔ رشیا کی سیفٹی کی وجہ اس کی جغرافی ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی زیادہ تر زمین پہاڑوں، جنگلوں اور برف سے گھری ہوئی ہے۔ ورلڈ وار 2 کے وقت نیزیوں کے رشیا پر حملے کے بعد رشیا کی آرمی ان سے لڑی نہیں بلکہ پیچھے ہٹتی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہٹلر کی آرمی ان کے اتنے بڑے ملک کو پار نہیں کر پائے گی اور جیت نہیں پائے گی، بلکہ اس کے بہت سے فوجی ٹھنڈ کی وجہ سے مر جائیں گے اور ہٹلر کو پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ اس وقت رشیا دنیا کا دوسرا سب سے طاقتور ملک ہے اور دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار بھی رشیا کے پاس ہیں، اس لیے اسے جیتنا لگ بھگ ناممکن۔ نمبر 9، آسٹریلیا۔ دنیا کے سب سے خوبصورت ممالک میں سے ایک آسٹریلیا کو بھی جیت پانا ناممکن ہے۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس کی وجہ اس کی آرمی نہیں بلکہ اس کی جغرافی ہے۔ آسٹریلیا کے آس پاس طاقتور اور جیتنے لائق کوئی طاقتور ملک ہے ہی نہیں۔ اس کے پاس کے طاقتور ممالک ہیں چائنا، انڈیا، جاپان، جو کہ آسٹریلیا سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں۔ جاپان آسٹریلیا سے 11,000 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور درمیان میں ہے سمندر۔ جو ملک آسٹریلیا کے قریب ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں کہ اس سے جیت سکیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ملک آسٹریلیا پر حملہ کر بھی دے تو وہ خود کو ہی مصیبت میں ڈال لے گا، کیونکہ آسٹریلیا کی 98% آبادی سمندر کے قریب بنے شہروں میں ہی رہتی ہے اور بیچ کا آسٹریلیا ایک دم خالی پڑا ہوا ہے، جو کہ ہزاروں کلومیٹر کا ریگستان اور جنگلوں والا علاقہ ہے۔ اس میں کہاں کہاں پر ان کی آرمی بیس ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، اور ورلڈ وار 2 کے دوران جاپان نے آسٹریلیا پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے تھے۔ نمبر 10، ایران۔ ایران کا پورا نام ہے ریپبلک آف ایران۔ سعودیہ عرب،
तुर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर और एकजुट दुश्मन होने के बावजूद भी ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई भी हमला नहीं हो सका है। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख फौजी, 1658 टैंक और 137 फाइटर जेट हैं। ये एक बड़ी जंग में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए काफी हैं, लेकिन इससे ज्यादा ताकत दूसरे मुल्कों के पास है। तब भी इस मुल्क में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल है। ईरान की गवर्नमेंट के पास बहुत सारे अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है, जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बने हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।